Guten Morgen alles. Guten Morgen, Frau. Wie geht es euch dann? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Es geht mir gut auch. Danke. Oke. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang atau ketua kelas dapat memimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini berguna bagi kami. Amin. Und jetzt, Ibu akan mengabsen dulu ya. Hilda Purnama Januarti, Ich bin da, Frau. Siti Erminati, Hadir, Frau. Maria Feblona Anding. Sie ist krank, Frau. Sakit? Ada surat sakit? Dia sakit apa ya? Bauchschmerzen, Frau. Oh, schade. Gesundheit, Maria Feblona Anding. Franciscus Denny, Ich bin der Frau. Tri Ayu Aprianti. Ich bin da, Frau. So, alles sind klar. Und ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siti Erminati, silahkan. Essen und trinken, Frau. Good. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang Essen und Trinken. Nah, Hilda Purnama Januarti, apa-apa saja yang kita pelajari minggu lalu tentang Essen? Silahkan Hilda. Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise, Frau. Nah, good. Jadi, Essen untuk orang Jerman itu mereka mengenal ada 3, yaitu yang pertama adalah Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise. Triayu Aprianti, makanan Hauptgericht oder makanan inti orang Jerman apa? Fleisch, Frau. Sure. Jadi, Vorspeise orang Jerman itu seolah-olah semata-mata adalah sop. Jadi untuk Hauptgerichtnya apa tadi? Triayu? Fleisch, Frau. Nah, good. Jadi, Hauptgerichtnya orang Jerman itu pada umumnya adalah Fleisch und immer Fleisch. Jadi mereka itu lebih mengutamakan makanan yang daging atau berlemak begitu. Nah, yang terakhir adalah Nachspeise. Siti Erminati, Nachspeise-nya orang Jerman apa? Pudding und Bonbons. Ya, good. Sehr good. Jadi Nachspeise orang Jerman itu adalah biasanya itu mereka makan makanan yang enak, zum Beispiel puding, bonbons atau permen ya, und so weiter. Intinya makanan yang enak-enak, yang manis-manis. Jadi seperti itu. Oke, dan minumannya orang Jerman apa? Franciscus Denny? Air putih, Frau. Air putih, tuh kan? Itu kamu yang air putih setiap hari diminum, biar Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise cuman air putih. Aber in Deutschland nein. Jadi minumannya apa? Hilda bisa? Wein oder Bier, Frau. Good. Ya, jadi minumannya orang Jerman itu zum Beispiel Wein, Bier und Mineralwasser. Aber Mineralwasser ini yang mengandung alkohol atau beralkohol, tidak seperti Mineralwasser yang ada di Indonesia. Oke? Ya. Dan Ibu harap materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya itu bisa kita mengingatnya. Oke?
Ya, sekarang kita lanjut ya. So, tema kita pada hari ini, silakan dibuka buku Deutsch Einfachnya halaman 210. Oke. Di situ temanya adalah die Wohnung. Oke? Was denkt euch über die Wohnung? Si Terminati, silahkan. Rumah, Bu. Rumah. Rumah dalam bahasa Jermannya apa? Hilda? Das Haus, Frau. Good. Oke. Jadi, di Jerman itu terdapat dua istilah untuk tempat tinggal, yaitu die Wohnung und Hause. Nah, jadi di Jerman itu terdapat dua tempat tinggal, yaitu die Wohnung und Haus. Nah, die Wohnung itu pada umumnya orang tinggal dan membayar, penghuninya itu membayar rumah tersebut. Namun kalau house itu biasanya itu rumah pribadi ya, dan itu tidak dibayar. Nah, dan ada di situ dalam buku terdapat beberapa tempat tinggal yang disewa atau dimita. Nah, zum Beispiel itu Wohngemeinschaft. Nah, dia itu Wohngemeinschaft itu sama seperti rumah sendiri ya, tapi penghuninya itu wajib membayar. Jadi misalnya di sebuah rumah yang sehr große zum Beispiel, dan itu banyak orang, pada umumnya itu umum ya, jadi baik mahasiswa, pelajar, orang yang sudah menikah, und so weiter lah, itu bisa tinggal di rumah tersebut, tapi mereka harus membayar, nicht kostenlos. Oke. Tidak seperti di Indonesia ya. Di Indonesia itu kalau rumah biar banyak orang tinggal di dalam ya allgemeinem kostenlos, aber ada beberapa yang dibayar sih, tapi itu jarang kita temukan. Nah, so yang berikut adalah Wohnheim in Deutschland ya, genau. Jadi di Jerman itu ada juga yang namanya Wohnheim atau sejenis asrama. Dia itu seperti asrama, tapi asrama itu diperuntukkan untuk mahasiswa. Jadi tidak umum ya, hanya mahasiswa toh yang tinggal di tempat tersebut, dan ya genau dibayar, tapi bayarnya itu sudah termasuk listrik, internet, dan air, und so weiter. Intinya bayarnya itu cuma seperti itu ya. Oke. Dan apa-apa saja yang terdapat dalam Zuhause oder die Wohnung? Hilda, silahkan. Jendela, Frau. Good. Jadi di dalam sebuah Wohnung atau house itu terdapat jendela. Nah, was heißt jendela auf Deutsch? Si Terminati, silahkan. Dalam bahasa Jermannya apa? Beserta artikelnya ya. Die Fenster, Frau. Die Fenster. Hampir benar. Yang lain? Franciscus. Das Fenster, Frau. Nah, jadi jendela itu das Fenster. Oke. Nah, was noch? Apa lagi? Nurini? Toilette, Frau. Toilette. Aber was ist die Artikel von Toilette? Die Toilette. Sehr gut. Die Toilette. Ja. Und was noch? Der Balkon, Frau. Es gibt auch der Balkon, die Küche,
Das Zimmer. Was noch? Fertig, Frau. Der Tisch. Good, tepuk tangan dulu untuk Siti Erminati. Oke. Rupanya kalian semua sudah memahami ya tentang die Wohnung und die Hause. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan eine kleine Text. Nah, teks ini belum utuh. Jadi Ibu minta kalian ordnen atau mengurutkan teks tersebut ke dalam kalimat yang baik dan benar. Oke? Kalian mau kalian sendiri yang membagi kelompok atau Ibu yang bagi? Ibu yang bagi. Ibu yang bagi ya, supaya adil. Nah, Ibu baginya berdasarkan absen saja ya. Nah, kelompok pertama itu Triayu und Franciscus. Kelompok kedua Siti Erminati und Hilda. Dan kelompok ketiga Nurini und Novi. Oke? Alles klar? Nah, Ibu bagi teksnya ya. So, jadi Ibu memberi kalian waktu 10 menit untuk mendiskusikan teks tersebut bersama teman kelompok kalian. Oke? Silakan mengerjakan. So, ya, kalau sudah bisa dikumpul teksnya ya. Nanti Ibu bacakan, kalian menyimak. Nanti Ibu juga akan melihat apakah yang sudah kalian kerjakan atau tulis itu bisa kalian ingat atau tiba-tiba sudah lupa atau blank dari baru beberapa menit yang lalu loh. Oke? Ya, kumpul. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ibu bacakan ya, kelompok 1. Meine Wohnung, eine Küche, ein Bad und hat einen Balkon, ist klein und kein Fenster, viel Zimmer, das Bad ist klein. Bagaimana kelompok 2? Setuju? Atau masih ada yang kurang? Kelompok 2? Ya, ini sudah bagus, tapi perlu diperbaiki sedikit ya. Nah, kita lanjut ke kelompok 2. Meine Wohnung hat 4 Zimmer, einen Balkon, eine Küche und ein Bad. Das Bad ist ein klein und hat kein Fenster. Nah, bagaimana kelompok yang lainnya? Good. Sudah bagus, tapi masih kurang sedikit. Nah, kita lihat lagi ke kelompok 3. Kelompok 3, meine Wohnung hat 4 Zimmer, eine Küche, eine Bad und einen Balkon. Das Bad hat kein Fenster und ist klein. Ya? Sehr gut, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi di Jerman itu terdapat 2 jenis tempat tinggal, yaitu die Wohnung und die Hause. Nah, yang mana Wohnung itu para penghuninya dapat membayar. Tapi kalau Hause itu penghuninya tidak membayar atau kostenlos. Jadi di dalam itu ada das Regal, der Tisch, das Fenster, die Toilette und so weiter. Nah, oke. Rupanya semuanya sudah memahami ya. Jadi seperti yang sudah Ibu janjikan minggu depan, bahwa tolong persiapkan diri untuk menghadapi ujian nanti, karena ujian semakin mendekat. Nah, minggu depan itu kita akan melaksanakan ujian.
Jadi ibu harap materi yang sudah kita pelajari itu bisa dipelajari kembali di rumah, dan tolong diingat-ingat kembali yang materi yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai hari ini. Nah, soalnya itu seputar di situ ya. Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Vielen Dank für alles. Terima kasih untuk partisipasi semuanya rupanya aktif ya. Ibu senang sekali pada hari ini. Nah, sekali lagi jaga kesehatan kalian. Ibu mengakhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Vielen Dank und guten Tag. Guten Tag, Frau. Tschüss.